Aksi pusingan 16 TM Piala Malaysia 2020. Pertemuan di antara Perak dan Kelantan United. Tanukan dari Leandro Santos pada minit yang ke-7 mengusir sepakan penjuru Firdaus Sayadi, meletakkan tuan rumah mendahului 1-0. Untuk gol yang keempat peribadi dari Leandro musim ini, Perak hampir menggandakan kelebihan. Umpanan dilakukan oleh Kareka, gagal disambar Sharif Fikri. Begitu juga dengan tindakan susulan dari Partiban, diselamatkan oleh Aziz Ismail. Kareka turut mencuba dari dua kawasan penalti, tetapi ianya sekadar melintasi di hadapan pintu gol. Dibiarkan saja oleh Syazwan Yusof. Dan kemudiannya sepakan percuma Rafiuddin Roden juga tidak mampu untuk Perak mendapatkan jaringan yang kedua. Dengan Syazwan Yusof sudah pun bersiap sedia, tetapi minit ke-21 tindakan bijak dari Sharif Fikri dapat melihat kedudukan Leandro Santos. Back heel yang dilakukan oleh Sharif Fikri. Leandro Santos dengan tolakan ke sebelah kiri menewaskan Syazwan Yusof untuk Perak mendahului 2-0. Ada reaksi yang cuba ditampilkan oleh Kelantan United. Tanukan Fakhur Zaman mendapat umpanan dari Selwan Al-Jabri, gagal menepati sasaran. Ianya tinggi melewati palang gol, tidak memberikan masalah kepada Hafizul Hakim. Begitu juga dengan rembatan dari dua kawasan penalti Dausu Jamaluddin di penghujung separuh masa yang pertama. Turut tidak mampu untuk menghasilkan jaringan yang diharap-harapkan oleh pasukan pelawat. Perak bermula baik separuh masa yang kedua dengan Kareka melakukan hantaran ke dalam kawasan 16 kawasan penalti dan berjaya disambar oleh Leandro Santos untuk beliau melengkapkan hat-tricknya malam ini. Dakap kemas. Begitu juga dengan tindakan Fakhur Zaman untuk Kelantan United yang sekadar menyaksikan usahanya tidak menepati sasaran. Kareka turut hampir untuk mendapatkan jaringan yang keempat, tetapi kali ini rembatan kaki kanannya tersasar di sebelah kiri. Namun Kareka menutup kekecewaan itu dengan gol keempat Perak minit ke-91 bagi yang melengkapkan kemenangan Perak untuk mereka mara ke peringkat suku akhir TM Piala Malaysia musim ini. Begitulah cerita di Stadium Perak ini, pertemuan di antara Perak dan juga Kelantan United. Jadi kita akan terus untuk mendapatkan pandangan dari pengendali Perak, Mehmet Durakovic. Coach, congrats on the win. You got an early goal which sort of set the tone for a comfortable victory. How pleased were you with Leandro's early goal? Yeah, basically that's what we really wanted to do right from the start, to pressure and pressure and pressure, and the pressure paid off. So very happy with the outcome of the game. You had your chances, but you went into the break with a 2-goal lead. What did you tell your boys then? Basically just take your chances. We had so many chances in the first half. It could have been 4 or 5, and at the end of the day, if you're playing a very good team and you get those chances, you don't score, you're going to get punished. And we came in at half-time only 2-0, but to be honest, if we had to put the chances away, it could have been 4 or 5. So that's what we said. And second half, it was actually exactly the same thing in the first half. So very happy for the players. You got an uncanny hero in the form of Leandro. Are you surprised or rather shocked that he was the one who got a hat-trick today? I'm not surprised. I've known him for a long time. This guy, he plays the 90 minutes from start to finish. He never gives up. So very happy for him and his family. Okay, what about the new boy Tariq who made his debut today for you guys? How pleased are you with his performance? Yeah, very pleased. We didn't concede a goal, so the defense did their job. So I'm very happy with all the players. Even the young boys that came on second half, very happy with them. Okay, we do not know who you're going to play with, as Terengganu is still playing at the moment. They are leading 1-0. How do you reckon that you have enough time to prepare for the quarters? It is what it is. This is the fixture, and then we just enjoy tonight, and we have a good recovery tomorrow, and we'll see who we have to play. Okay, Coach, thank you very much. All the best. Thank you. Sorry. Thanks, guys. Dengan kemenangan 4-0, masih lagi menanti pasukan manakah yang akan ditentang Perak di peringkat suku akhir nanti.
kerana aksi di antara Terengganu dan juga Petaling Jaya City masih lagi berlangsung pada ketika ini, sambil kita menunggu reaksi yang akan diberikan oleh pengendali Kelantan United, Nazrul Irwan Makmur. Terus saja bersama dengan Nazrul Irwan Makmur. Coach, 4-0 bukan the scoreline yang you nak, tapi I nak sentuh pasal first goal. Apakah punca opening goal tu based on their first attack tu? Okey, saya dah berpesan kepada pemain saya, sebab saya tahu set piece daripada pasukan Perak dia pergi ke near post. So jadi saya dah berpesan, jadi maybe mereka leka, jadi gol tercipta. Okey, Perak mempunyai banyak peluang, tapi masa half time 2-0 je. Apa yang coach pesan dalam bilik persalinan tadi? Saya berkata pada pemain saya, kita tak boleh melakukan kesilapan kecil. Jadi kalau kita melakukan kesilapan kecil, inilah padah dia. Perak akan menjadikan gol dia. Experience team. Okey, second half pun bermula macam tu juga. Perak dapatkan third goal. Apa yang terlintas dalam minda coach pada masa tu apabila gol ketiga dijaringkan? Kadang-kadang di bola sepak, kalau you tak fokus, ini akan berlaku. Okey, akhir sekali coach, rumusan coach mengenai your team's performance malam ni. Okay, honestly, the second half, my players did very well. So this, I understand this Malaysia Cup, the first time my team to qualify Malaysia Cup. So maybe my players tak ada pengalaman untuk Malaysia Cup. So we play with big team. We play with finalists 2018 this football. Okay, coach, it was a learning experience. Better luck next time, coach. Yeah, thank you. Alright. Nazrul Irwan Makmur, pengendali untuk Kelantan United. Jadi beginilah perjalanan untuk saingan TM Piala Malaysia 2020 setakat ini, dengan 5 pasukan Pulau Pinang, Johor Darul Ta'zim, Kuala Lumpur, Perak dan juga Kedah sudah pun mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir. Terengganu sedang beraksi dengan mereka sedang mengatasi Petaling Jaya City, sementara esok pula 4 lagi pasukan akan melengkapkan 8 pasukan di peringkat suku akhir untuk saingan musim ini. Jadi pertemuan di antara UiTM dan juga Kelantan akan berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Manjung, sementara Selangor akan bertindak selaku tuan rumah kepada Melaka di Stadium Hang Jebat di Melaka. 2 perlawanan yang akan berlangsung esok. Jadi itu saja kesempatan yang kita ada dari Stadium Perak ini. Terima kasih diucapkan kepada anda dan kita jumpa lagi.